Azubillahi minash shaitani rajim. Azubillahi minash shaitani rajim. Azubillahi minash shaitani rajim. Astaghfirullah. Subhanallah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam. Mari masa, mari tala, ndaba masa, tiɲɛtigi masa, sankɔrɔta masa, hinɛ masa, makari masa, latigɛ masa, kabako masa, gundo masa. Ala e de ye Ala ye, Ala fila tɛ e kelen kɔ Ala. Ala e de ye sankolo da, ka san kɔnɔfɛnw da, ka larusi da Ala. Ala e de ye dugumakolo da, ka dugu jukɔrɔfɛnw da, ka dugukolo sanfɛfɛnw da Ala. Ka nimafɛnw da, ka nitanfɛnw da Ala. Fɛn mun bɛ ye ɲɛ la Ala, e de y'o da. Fɛn mun tɛ ye ɲɛ la, e de y'o da Ala. Ala e de ye fiɲɛ da, ka fiɲɛ kɔnɔfɛnw da. Ala e de ye ji da, ka ji kɔnɔfɛnw da. Ala e de ye tasuma da, ka tasuma kɔnɔfɛnw da. E de ye Ala ye, Ala fila tɛ e kelen kɔ Ala. Ala e de ye ɲɛnamaya da, Ala e de ye saya da. Ala e de ye alijinɛ da, Ala e de ye jahanama da. Ala e de ye mɛlɛkɛ da nɔrɔ la, ka jinɛ da tasuma la, nifin da ji ani bɔgɔ la, ka ni fiyɛ o la, k'o kɛ n fadama ye. Ka n fadama galakakolo ta, ka ni fiyɛ o la, k'o kɛ bawɔ ye. Cɛ tɛ muso dɔn, muso tɛ cɛ min dɔn, ka ni fiyɛ o muso la, o k'a yɛrɛ sɔrɔ k'a den tɔgɔ da Nabila Isa. Ne kan bɛ e Ala de ma. Ala e de ye Ala ye, Ala fila tɛ e kelen kɔ Ala. Ala n'a bilennanw da la, anw b'a fɔ jeni ye, an b'a fɔ e de ye Ala. Ala e de ye Ala ye. An b'a ɲini fɛ Ala, i ka k'i ka Alaya kama, i ka k'i ka Alaya kama, i ka k'i ka kelenya kama Ala. I ka hinɛ an na, i ka hinɛ an na, i ka hinɛ an na. Mali sɛgɛnna, Mali tɔɔrɔ la, Mali potopoto la Ala. Kɔrɔnfɛ kɛlɛ, camancɛ kɛlɛ, coronavirus nana don a la Ala. I t'anw maliyɛnw lajɛ i ka hinɛ an na Ala. Ala i t'anw afirikɛnw lajɛ i ka hinɛ an na. Ala i tɛ européenw lajɛ u ka hinɛ u la. Ala anw b'i sɔsɔ Ala. An b'i sɔsɔ su ni tile. Mɔgɔ n'i ma ɲuman dɔn, mɔgɔ min mana ɲuman k'i ye, n'i m'a dɔn i kɛra kafiri de ye Ala. Ala anw b'a dɔn i bɛ k'an minɛ cogoya min na bi. Ala anw ka foyi de man ɲi bi Ala. I ka dalifɛn ye anw ye Ala. Anw de sɔn tiɲɛna Ala. Anw de man ɲi Ala. E b'anw dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ ka Ala o. E de y'a da. Jamana kɔnɔ bi, Ala an bɛɛ bɛ nkalon tigɛ. Jamanakuntigi bɛ nkalon tigɛ. Jamana waritigiw bɛ nkalon tigɛ. Jamana fantanw bɛ nkalon tigɛ. Jama silamɛw bɛ nkalon tigɛ. Moriw bɛ nkalon tigɛ. Ouvriers bɛ nkalon tigɛ. Bɛɛ de bɛ nkalon tigɛ sisan Ala. E dun siranna nkalon de ɲɛ Ala. Ala hinɛ an na. Ale ka hinɛ an na. Ale ka hinɛ an na. Ale ka hinɛ an na. E de bɛ hinɛ anw na Ala. Sinon anw man ɲi Ala. Ne yɛrɛ b'a dɔn k'an man ɲi. Mɔgɔninfinw man ɲi. Mɔgɔninfinw tiɲɛna de Ala. Dɔw ye Ala minɛ ka alikuranɛ ta ka taa jeni. Dɔw ye Ala minɛ ka taa gɔrɔjigɛninw fara ɲɔgɔn kan k'o fɛtiba kɛ. O fɛtiba kɔfɛ de coronavirus nana. Alikuranɛ jeninen o kɔfɛ de coronavirus nana. Ala anw kɔni ta ye mun ye tiɲɛ yɛrɛ la. Ale bɛ yafa anw ma de. Yafa anw maliyɛnw ma. Se t'anw ye Ala. Anw ka fantanya e b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan Ala. Coronavirus mana na anw fɛ yan Ala. Anw bɛ suguya min na ale e b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan. I b'a dɔn a kunbɛ sugu t'an bolo Ala. Anw jigi tɛ foyi kan. N'anw kɔnɔna filila Ala yɛrɛ ko n'an kɔnɔna filila fɛn fɛn na an k'a fɔ e Ala. Ala e bɛ hinɛ o. Ne ma e de ye hinɛ masa ye. E de ye makari masa ye. Ala e bɛ hinɛ. Ale ka hinɛ an na. Ala hinɛ an na. Ala hinɛ an na. Se t'an ye dabali t'an ye. Ni mɔgɔninfin kɔnɔna filila i hakili bɛ jigin fɛn fɔlɔ min na o ye e Ala ye.
ale ka hinana, ale ka hinana, ale ka hinana, ala hinana, ala hinana. Se jumɛn b'anw ye ka wuli k'i jɔ k'i yanga yanga ne minnu wulila k'u ye puissance ye ne de ɲɔgɔn tɛ, ne ɲɔgɔn ma da, n b'aw bɛɛ ɲɛ sɔrɔ la, n b'aw bɛɛ ɲɛ kɛlɛkɛminan na, olu bɛ mini bi ala. Ala ne ko chinois ma kɔni nafili wa ala, ne t'a fɛ e b'a kalama ala, américains ma kɔni nafili wa ala, France ma kɔni nafili wa, Angleterre ma kɔni nafili wa, Allemagne ma kɔni nafili wa, Espagne ma kɔni nafili wa, Belgique ma kɔni nafili wa, arabu jamanaw ma kɔni nafili wa, parce que an si de man ɲi ala. Mɔgɔ si tɛ yen bi dugukolo in kɔ kan min bɛ e ala bato ka ɲa, a ka dɔgɔ. An bɛɛ bɛ dɔ k'i la ala, mais hinana ala, an sɔnna an ka jalaki ma ala, an jo t'a la ala, mais ala ka an tɛgɛ fila kɔrɔta ka yafa ɲini fɛ ala, i ka hinana ala. Coronavirus ni ala a b'e de bolo ala o, i ma ye n b'a fɔ n ka kuma daminɛ bɛɛ la, ala e de ye ni ma fɛnw da ala, e de ye ni tan fɛnw da ala. Fɛn mun bɛ ye e de y'a da, fɛn mun tɛ ye e de y'a da, e de ye fiɲɛ da ka fiɲɛ kɔnɔ fɛnw da. Coronavirus ye ka da ni fɛn de o ala, a ka dɔgɔn ɲɛ t'a ye, a bɛ boli mun kɔnɔ, fiɲɛ kɔnɔ, fiɲɛ ye ta ye ala. N'a ka di ye kun fan kun don a banna ala, an b'i deli hali bi an b'i deli ala, i ka k'i ka alaya kama, i ka kɛ kira bonya n'a barika kosɔn ala, i ka kɛ alikuranɛ bonya n'a barika kosɔn ala, kira 313 olu bonya n'u barika kosɔn ala, kira ka seba 4 ba in bonya n'u barika kosɔn ala. I ka hinana ala, i ka hinana, i ka hinɛ diɲɛ bɛɛ de la ala. Bɛɛ sɔnna ka jalaki kɔrɔ. Donald Trump n'o ye Amérique président ye, o yɛrɛ bɛ taa alikuranɛ kalan n'a ɲɛna, sinon ka premier ministre taara seli église kɔnɔ sisan, alikuranɛ kuma bɛ ka fɔ a kɔnɔ, ala bɛɛ sɔnnen ta ma ala. Ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn ala, i y'an na jarabi nin de la, i ye dɔw la jarabi k'olu ka dugukolo yɛlɛma kunjugu kan, i ye dɔw jarabi ka ji ka taa n'olu ye ala, mais ala anw ta ɲi, i ka hinɛ an na ala, anw y'i ka jɔnni de ye, anw y'i ka danfɛn de ye ala, i se b'anw na bi, i se b'anw na sini, anw faw a n'a faw olu faw ala, e de ye nin bɛɛ da ka n'anw sɔrɔ, anw fana bɛna an denw sɔrɔ, k'an denw fana bɛn'u denw sɔrɔ, mɔdenw fana bɛna denw sɔrɔ, mɔdenw denw fana bɛna den sɔrɔ ala, o bɛɛ b'e ka masakɛya de kɔnɔ ala. Ne tɛ nin si tɛ kɛ ala, n b'a ɲini fɛ ala, n b'a ɲini fɛ ala, i ka hinɛ an na ala, i ka hinɛ an na ala. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kala salata sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fi alima innaka amadun majid. Rabbana hatina fitna hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya ayyuhallazina amanu asibiru wasabiru wa rabbitu wattaqul la'allakum tuflihun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.